أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الإخوة في الله، ها هي المدارس تفتح أبوابها وسيقبل عليها طلابها ليبدأوا عامهم الجديد. فيحسن بنا في هذه الجمعة المباركة أن نقف بعد الوقفات مع الله، بعد الوقفات مع هذه المناسبة العظيمة. فمع تجدد الأعوام الدراسية تتجدد المسؤولية. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل يسأل أمام الله عما وكل إليه. ولهذا على كل واحد منا أن يراقب الله فيما تحمله من المسؤولية في شأن هذه المدارس وطلابها. أيها الآباء، أنتم شركاء للمدرسة في مسؤوليتها، فليست المسؤولية الآباء توفير الأقلام والدفاتر والكتب، ولكن دورهم أكبر وأعظم. أيها الآباء، أدبوا أبناءكم واحرصوا على إردائهم الأدب قبل العلم، فلا قيمة للعلم بدون الأدب. فاغرسوا في أولادكم حب المعلمين واحترامهم وتقديرهم. ومن المؤسف جدا أنه من الآباء اليوم من يقلل قدر المعلم والمدرسة أمام مسامع الأبناء، فنتج لنا جيل تتطاول على المعلمين. أخي المسلم، اعلم أن المال وسيلة لتحقيق السعادة والعيش القريب وليس هو الغاية. أيها الآباء، حافظوا أوقات أبنائكم واضبطوها وكونوا أعينا تربيهم عن قرب وعن البعد. فعلى الأولياء الأمور زيارة المدارس مرات والسؤال عن حال أولادهم، فكثير من الأبناء تختلف أخلاقهم في البيت عن المدرسة، وإن الخلل إذا عرف في أول وقت سهل القضاء عليه. البيغنا وينام لنام سمني بيغنا أريانا كان لاركو سموري لا كان لاركو تتايا في الزنوب رمبا أريانا كان ملا توب للبرانيا وقت فاجلي الكوتا نابا تقوني يريا وينسي لا لم يقولي يتوم توتي فاجلي تيادني لنغا وينام سوام تكون كاني من كاترين من سيد كوتا وينام توانا كانودو ninding me wonnam so wan to men se ne kay to kan ni kan sabe ko tam to wonna guru la ne wonnam meneso ne boro tab ndal sundi hakki cinna su tu ni se dem pam ci dal kay ralla wonne ar wonnam ya yemre la man tar ka be ne wonni lebele ci sa siti annabi muhammad ala wonnam yamma ya wonnam ton tuma ci faji nan na taba ko ko so lati ran ko nabiyama la zakramba la sahabse la nero net fa yalla ni l'islam dina bonjour na to on top din do lale e pour ya ya wonnam yemse yamma bi l'islam pour msar nam men lam sar nyamba ne wonnam joera yalla to na joy wonnam wana to na joy wonnam ne to na joy sa wonnam ngir to bu mbendi ngama to na joy wonnam wana to na joy wonnam ne to na sakon to me wonnam sa to bu mbendi ngama ha wati yalla bi l'islam pour e tienda taba tiaton bi rahim ning ko wa ada école dama madrasa dama korondu ta fajili ado pepa da men na mana wana na pa ko korondu ta ren ya woto ne karambi sa me be so hal point na ken koronga korondu ta pousse woni to pleben to mana wana le singo korongo pale nebs ndagana vakaram wakatan na singi ren ya ren kite ti serane tondo ne runde arzuma ya albarak arzuma triyal bilifu netaba wala boy wala munasaba kanga sabab kanga ya koron do ta yikra ma koron yikri hon tongol man wana on wato dinne wotom te tintir bange te akaron do ta hangana la yikdwa karon do ha parade la yikdwa mikame ti a tonme sanda ma ya tonme responsabilité wa ton julé same antar paso wakat faji karando ha yeta mana wana kagana game nawajika
tɩ la yaa yik paala dẽn le yaa zule paal n le be ne tõnd saam dãmba tɩ tõnd tõog n yɛlse ne zule bãmba nabiyam sallallahu alaihi wasallam yeela hadis pʋgẽ tɩ ad yãmb ned kam fãa gil yaa gũuda la b na n soka la alkiyom daare bũmb n ninga bõn kõeta gũma dẽnd bãnge tɩ ned fãa gill b na n soka fo wẽnnaam na n sok lame bũmb n ning b sẽn dɩk n dogl fooma n dɩk n maan mana la bũmb n ning b sẽn dɩk n bogl fooma tɩ yaa wala kambã wɛɛngẽ wã rẽnd segdame tɩ tõnd ned kam yembd fãa gilli t'a gũus wẽnnaam la a yɛɛs wẽnde ne roglg ninga zɩɩb ning b sẽn dɩk n dogl fooma tɩ yaa wala karendo t'a wɛɛngẽ ne wala kambã wɛɛngẽ wã rẽnd sã wotone yaa yãmba karen-biig saam dãmba bãng tɩ ad yãmba yaa nin nins sẽn na n korengã tʋʋmde yãmb sã yetɩ karen-biig saamba a naara bõe korengã tʋʋmde ka wĩnig tɩ yãmb zu-leegã yaa korengã sãn na n yiki bɩ yãmb morg bal n paam kaye rãmba la y paam bigsi la y paam zẽsẽn ka la gaf rãmba n kõ karen-biisã bale ad yãmb dog n yɛls bũmb ning ne korengã ne karen-biisã ada yaa yell sẽn yẽ yɩɩda bõe kaye rãmba raab ne bigsa raabo re yaa yãmba karen-biig saam dãmba ned fãa gil morg n wuuba biiga yãmb na n sagla y kambã la y wubba tɩ b yɩ kam ninsi sẽn tar zogdo tɩ yãmb na n kell n yalsa ne yã-beed n yals neba tɩ b yɩ nim ninsi sẽn na n sake ne zogd sẽn yaa bõe n yaa zog-sõngo ned fãa dog n sagla a bii ne zogdo t'a reng n paam zogda tɩ t'a na ka paam bãngre a reng n paam zogdo n yaa zog-sõng tɩ t'a na ka paam bãngra ye bala bãngr ka tar yõodo tɩ sã n mikame tɩ zogd ka na n ye bãngr sẽn wa tʋg yɩ to-to fãa gilli y mikame t'a yaa nasaar bãngre a yaa dĩin bãngre a yaa dũni bãngre bãngr buud fãa gill sẽn wa n tʋg n paame tɩ zogd sã n ka be fãa gill yaa yõora ka waoye rẽnd tõnd na n yɩl ne ninsi na n gũuse na n sagl d kambã tɩ b yɩ nim ninsi sẽn na n yɩɩb karen-saam-dãmbã nongre tõnd na n sagla kambã ne karen-saam-dãmbã nongre la leb n le wubba tɩ b yɩb nin ninsi sẽn na n waoo bõe karen-saam-dãmbã la b yɩ nim ninsi sẽn na n gũu karen-saam-dãmbã rẽnd ãdem-biig fãa gilli fo segl n sagla f biiga korengã sẽn yikdã sã n kẽng bɩ kuu karen-saam-dãmbã wao karen-saam-dãmbã ad yaa neb sẽn dat yãmb beoneere ad yaa bãmb bõe yĩnga la b sẽn deegd yãmb wakat fãa gilla la rũnnã yãmb na n mikame tɩ sãam la sũuri wa n tʋg n yɩɩla tõnd lislaoongã zak pʋga tɩ neb n be n faagd koreng valɛɛre neb n be n faagd bõe bãngd valɛɛre la b faoogd bãngrã menga ne bãngdã meng valɛɛre tɩ bãmb dãmba b sakd n yeela b kambã taoore tɩ yãmb kẽnd korengã koreng yõod yaa bõe zem tɩ yaa dũni korengo a yaa dĩinã korengo mam pa karem la m tara ligl la mam tõe n dɩka neb sẽn karem ne pii tʋʋm la ne pisi tʋʋm la dẽn yao n yaa bõe a yaa sũ-sãn wʋsgo ne sẽn be tõnd lislaoongã bõe zak pʋga rẽn kɩte tɩ tõnd tẽegd bãmb dãmbã fo sã n tõog yaa n paoog korengã la paoog karen-saambã biiga taoor yaa est ce que biiga na n yɩ bii ninga sẽn na n tʋg n maan wãna na n tɩ wao karen-saambe biiga a na n yɩ bii ning sẽn na n tɩ wao karen-saamba rẽnd gom-bãmbã n yɩ tõnd zagsã pʋsẽ wã n yɩ tõnd ned kambã a kɩtame tɩ tõnd me wa ne kam ninsi na n tʋg n faagd karen-saam dãmba la b rat n kõab karen-saam dãmba bala b saam meng yeelame tɩ karen-saam pa tar yõore rẽnd ned bãng yaa tɩ a dũni wã vɩɩmã ad ka arzɛk bale ka ligd bal la arzɛke ka vɩɩm bal la arzɛke arzɛk yɩta sababu tõe n yɩɩ sabab tɩ ãdem-bi paam bõe paam sũ-noogo arzɛk tõe n yɩɩ sababu tɩ ãdem-bi paam vɩɩm sẽn yaa vɩ-noogo la bãngã tɩ tõnd vɩɩmã tʋʋsb ne tõnd vɩɩmã ka arzɛk la vɩɩmã ye sõor wao neb n tar arzɛka n pa tõe n gus yʋngo sõor wao neb n tar arzɛka n ka tõe n paam sũ-noogo raara yembre dẽn tõnd me bãng tɩ tõnd me lislaamã tõnd me dog n pidsd kambã tɩ b karem dĩinã korengo karem nasaarnã korengo tɩ tõnd me wa tar log-toɛɛmba n tar neb sẽn tʋmde n tar bõe la le tar moẽmba tɩ ad yaa yẽ n tõe n kõ bõe tõnd dĩinã pãnga la a maara tõnd sã n lebe korengã poore
akata moyen patal nyodo ana saran patal nyodo bir bang te ton me l'islam nga ton me tal nyodo bala dunuwa patwen kenge ralam ti ya bangre den ya nyamal islam zama net fa gu sa biga koronga wakatu na gu sala me bang koronga le damba ti fo me tren bangi biga koronga yalla yita awata le damba bi be ka wat le damba fona le gu sa biga wala pusra le damba mbang ngehe yalla biga ya ne pusra wakata ma be ka man wana be ka yahe ren ya wodo ton kamma ton dogon dika kamma ni fa jeso ko zemti kama be ne ton yira ma to piene tondo ton serda ne ku yel kanga ren serda ne karam bi fa jil samba tamimbo wakat ninga anto mpiu karongo pus kal samna ma la suka biga kibar la suka boy abiga kibar ti wakat ninga ar biga zogo karongo wa atenyo shane himbe boy be zako biga zogo da karongo wa atenyo shane himbe zako ara be zako ye ni son wakat ninga ntibe kan do wa tin le nyuwen karongo la fo mesa jili mi ti pion sope ada yita sabab man wana malher muso tibala ba nyam ha ba wakatu nyam na mi kam tatip ayana biga han singweno ti fo banki ya palam fo 20 pame la samba ti samsa fo na ti ma han mi kam ta kayino wana msongle ana yito anen ya woto ne ya makar samdamba bangati anya mehendira ariya nabiya na matum na yahdira tumno kama ko ngani bude ya nabiya na matum ti aran bisa kama obya bobulum be yam tore ren mi kam ti ya bobulum ya bobul kasanga ali ya juleer ya boy ali ya zim ya zibede ton me kota wannan to wannan son kalsa na matop to ya ne kama la ya makar sama ba bangati adum ten so nyam tum na fajili ariya wen zoya arbum ten so nyam tum na ariya pupele nyam na ndi pupele me kense tum na ko tibala wen zoya ni pupele anzin yel ya yel biru fajili ralam ti yela le babede pupele ne wen zoya anzin yel ya yel fa fajili nyam na mi kam ti yela na anta la barka yela na mana wana anampa pa mansi rende serda tel bon kal sam buru jem di fa kal sam ye din kal sam ya kal sam ye duni matiya dam da fo karamda bi ni si na ye zo damba le yik makan ta songo ni yam karbisa kibala karbisa on kel godom kal sam na ma labrati yi wam kal sam na ma yi da kel godom sam na ma labrati yi sam na ma den kar sam serdam ta zoda ya zor ya zoso kar sam serdam ta hona man yelle ya korwa porti ya yenti ya saka pora adoga me ngir yir kanga la gunsu ali ngir ton bol kar sam na ma to bi ni misi inna yi yoyo la bi sugu damba bam ne kamat suga bala wakat ninga fona ya na karam biga taman hama pasakade manam na man ning fo makar sam ma kasakade fona ya na karim bi wakati nga te jogon ninga hantara ya jogon ning fo hon-kisi la ni fa jindi nyam na ma na shugu te arka ma sam na de ko la me ko yam tiyam bubba obli ko la me ko yam tiyam karim nyam sa wen ran digiba on kale ngal jogon ben gese nyam na bi katume tunde ile yelam ti bara mama wana den kal sam fa cheikh dam ti shugu be tole ti wat fa jindi ya la len ya woto fo ma karim bi me bonu lam de kanu kor nga yiki woto wa fo ma cheikh dam te kor nga yiki salma bi fo kene na rapanga kene rabo la sim kor nga ni boye ne na rapang la nyele la tumni roi ya kor nga tumti ya runa tumbe radi kam bingi na te tumbe tibe tumme na le bolwa ne na fo ma karbiga el bonu la tuyi ni hina wo kar sandamba yini ni hina wo boye karundura ne karundura hande luara nismo karundura hande luara nismo morgo ngoga gilla la fo ya karbiga ya morgo yi ganam men saba morgo yi sugu saba ya woto ne
tɩ karen-bii fãa yaa karen-bii tɩrga fo sã n na n bɔ zoorame n tu bɩ bɔ zo niisi zogr sẽn yaa sõma bũmb yĩng tɩ fo tõog sõng taaba korenga pʋgẽ ra wa tʋg n dɩk karen-bii niis n yaa bi-beesã n yaa drog yũudbã n na n tʋye a fõ sãn tʋ bãmb fãa gilli b na n sãama fo dũni wã la be tɩ sãn fo alkiyooma rẽnd yaa wotone tʋ karen-bii niisi sẽn dat b bãngra tʋ karen-bii niisi n dat b yɩɩllem yɛla tʋ karen-bii niisi n dat b wẽnnaam tũudbã rẽnd yaa wotone yaa fooma karen-biiga d boondos lame modg n bʋa bãngrã tɩ f rat n yɩɩ bãngra modg n bʋa bãngr yĩnga la le bʋa bãngrã tɩ fo rat n nafas menga la f na fo tẽnga la f na fo me sẽn be vɩɩm ning pʋgẽ la ra wa tʋg n bũi ne ning sẽn na n bao bãngre tʋʋm yĩngi fo sõma mik tɩ fo bãngrã fo n baood fãa gilli yaa tʋʋm yĩngra mikame tɩ wakat kãngã a na n yɩ tʋʋmde bala tʋʋmde a yaa arzɛka a yaa lokre yẽ me bee mʋgẽ a bee wẽnnaam nuge rẽnd yaa wotone d boonna karen-biisã la karen-saam-dãmbã la neb ning sẽn get b korengã yella la tõnd me taoodãmb sẽn yaa korengã taoodãmbã n tẽegdba tɩ rũndã ned fãa gill miime tɩ ad korengã maana wãna a bee pãn-kõmsem pʋgẽ ned fãa miime tɩ karen-biisã b ka le tar niveau ning sẽn yaa b zaame niveau wa ye korengã maanda bũmb la lebda poore rẽnd yaa yãmb nim ning tɩ tõnd n boolã dal la y na n taab n lebg yɛls ne korengã naag n taaba lebg yɛls ne korengã la y madg korengã program dãmba korengã reglmã intérêt dãmb sẽn deg tɩ dog n tũ wa gille fãa gilli yãmb na n modg n malga lame tɩ korengã yaa koreng sẽn tar gubri la a leb n yaa koreng n tõe n leb le kɩte tɩ ne naf dũni la a leb le tʋg n naf bõe naf alkiyom daare dẽnd yaa wotone ned fãa sã n yɛlsa tʋʋm zugu tɩ karen-saam yɩ pʋ-peen ned n wĩni kambã tɩ karen-bii yi sugr soab n waoo karen-saamba tɩ tẽngã taoodame tõog n degl program yaa program sõngo yãmb na n mikame t'a na n sõnga tẽngã bala korengã sã n valme ada yɩta sabab tɩ zamaana n valem tɩ tẽngã valme korengã sã n paame n tall pãnga koreng n tar pãng fãa gill tɩ bãngã tar pãnga tẽng ning pʋgẽ fãa gilli yãmb na n mikame tɩ tẽngã na n maana wãna tẽngã na n kẽnga taoore dẽnd d kota wẽnnaam tɩ wẽnna sõngdo tɩ tõog y sã n ka yɩ bõng baoodba bɩ dɩ nims sẽn na n nong bãngre la d pirs bãng baoodba fo sã n pirs biita tɩ karme pirs yak biita tʋg n karme pirs buud biita tʋg n karme ad yaa foo bala n karme ada na n nafa menga la a nafa dĩinã la a nafa tẽnga a na n yɩ sabab me tɩ fo leb le tʋg n paam bõe yʋlsgo la le tɩ paam yel-sõmde wẽnnaam nengẽ aqulu qawli hada واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, je vous conseille ainsi qu'à moi-même, je vous conseille ainsi qu'à moi-même de craindre Allah le Tout-Puissant et de lui obéir comme il se doit. En effet, les écoles ouvriront bientôt leurs portes et les élèves y partiront pour commencer les nouvelles années scolaires. Il est opportun pour nous, en ce vendredi saint, de prendre quelques instants pour réfléchir à ce grand événement. Le renouvellement de l'année scolaire s'accompagne d'une responsabilité renouvelée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau.
chacun sera tenu responsable devant Allah de ce qui lui a été confié. Par conséquent, chacun de nous doit être conscient de la responsabilité qu'il a envers ses écoles et leurs élèves. Chers parents, vous êtes partenaires de l'école dans sa responsabilité. Votre rôle ne se limite pas de fournir les stylos, les cahiers et les livres, mais il est plus important que cela. Chers parents, éduquez vos enfants et veillez à leur inculquer les bonnes manières avant le savoir, car le savoir est inutile sans les bonnes manières. Inculquez donc à vos enfants l'amour, le respect et la considération des enseignants. Il est regrettable que certains parents d'aujourd'hui négligent l'enseignant et l'école devant leurs enfants, ce qui a donné naissance à une génération qui dénigre les enseignants. Chers frères en l'islam, sachent que l'argent est un moyen d'atteindre le bonheur et une vie décente, et ce n'est pas le but en soi. Chers parents, prenez soin de temps de vos enfants et surveillez-les de près ou de loin. Les parents devraient se rendre régulièrement dans les écoles et s'enquérir du comportement de leurs enfants. Car beaucoup d'entre eux diffèrent moralement à la maison et à l'école. Identifiez-toi le défaut est facile à corriger. Chers anciens, vous êtes porteurs de la mission éducative des prophètes. Nos enfants sont entre vos mains. Ils représentent une grande responsabilité et un lourd fardeau qu'Allah vous assiste. La meilleure chose qui vous aidera est la sincérité envers Allah dans vos actions. Une action sans sincérité est sans bénédiction. La sincérité ne trouve pas dans une petite chose sans la porte, et il ne se trouve pas dans une chose simple sans la bénir. Alors, efforcez-vous d'enseigner à nos enfants le bien, la guidance et la morale. Les enseignants, qu'ils soient enseignants de religion ou d'autres matières, doivent être des modèles de bien. Chers enseignants, soyez doux avec vos élèves. Vous trouverez à ce jeu des actions que vous désapprouvez et des comportements que vous rejetez. Soyez donc patients avec eux. Chers élèves, commencez sérieusement par acquérir la connaissance et ne remettez pas le travail d'aujourd'hui à demain. Respectez les enseignants, l'école et ses règles. Sois humble, patient et choisis de bons camarades. Sois dévoué pour fréquenter qui t'aide dans la connaissance, la vertu et l'obéissance. Recherche la connaissance pour le bien de ton pays et ta nation. Ne recherche pas la connaissance pour un emploi, car un emploi est une provision et la provision est entre les mains d'Allah. Chers parents, élèves, enseignants, administrateurs, superviseurs, responsables, vous savez très bien que l'éducation est aujourd'hui dans un état de faiblesse. Alors sauvez les écoles, réformez l'éducation et que chacun de vous accomplisse son devoir de manière fidèle. Car la faiblesse de l'éducation conduit à la faiblesse de la nation. Et la force de l'éducation conduit à la force de la nation. Je prie Allah, le Tout-Puissant, d'accorder à chacun la connaissance utile et les bonnes œuvres. Qu'Allah accorde la réussite aux élèves, aux étudiants et aux enseignants. Accorde-leur la patience face aux difficultés de l'apprentissage et de l'enseignement.
il renforce leurs pas dans la bonne direction. Puisse Allah le miséricordieux exaucer nos prières et purifier nos cœurs de ces maladies, qu'il préserve la paix, la sécurité et la stabilité au Burkina Faso et partout ailleurs, qu'il protège nos dirigeants et les guide vers les droits humains par sa grâce et sa miséricorde, qu'il nous accorde une bonne saison pluvieuse, qu'il nous protège contre toute parole qui ne rencontre pas sa satisfaction, qu'il ne laisse pas parmi nous ou entre nous un malheureux ou un défavorisé sans qu'il ne soit réconforté par sa clémence et sa miséricorde. Je ne sais pas si on a l'air de cochon, quand on a un petit, on a beaucoup de camarades, quand on a un petit, on a mal à corps, on a eu le corps, on a corps à la reine de la fille, quand on a un petit, on a pas toro, te tourne par toro, il y a la neck à ma corps, quand on a un petit, on a gagné zaman à bane, on a gagné zaman à bane, quand on a un petit, on a zig balram par zaman, quand on a un petit, on a zig aussi par zaman. Kota wannan ta wannan son wata tsoron farat zamana kota wannan ta wannan zeme zamana kam ni taba wannan zeme zamana kam ni taba kota wannan ta wannan zeme to dam ni taba wannan zeme purun dam ni tora wannan zeme purun dam la to dam ni taba kota wannan ta zamana to dam wannan gumli ko buruma nguba wannan gum zaman to dam ko kota wannan ta wannan gumuna ne ku zil ko kota wannan ta wannan gumuna ne ku zil ko kota wannan ta wannan gudi ne to ko wana gutol men ko dina to nindi sin ya ton bar ko tawana lokba wana malagara san ko do wana malagara san ko do nindi ne lutu ndambar ko tawana dika sonra sonba ya fonctionnaire ndambar ko tawana sonba tu ne zige ko tawana te ya ne fangi de wana ta ko do ko tawana dika gurba gulis longa jenesa wana hangu jenesa be lokba to be ko pa son wana dina ko tawana zemeta za sa pousser wana zemeta abzak sa pousser wana zemeta abzak sa pousser kota wana mtu wana wugul kama nkodo wana wukum pugli wa nkodo wana wukum dibli wa nkodo kota wana mtu doro nden tore la ilaha illallah muhammad rasulullah kota wana mtu wana yaqba wana yurusba to deuxième tir kota wana mtu wana fon passe o ba to salatan biya son capitule kota mtu wana yafum basi ton me hinki be vir jour kota wana mtu wana mane do yibo wana vimen l'islam لواتهم باحت فنجلي نلسلوه عباد الله إن الله أمر أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين.